إلى الفرج المسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في باب الصيام. فللصيام أركان وشروط. فأركان الصيام ثلاثة: صائم، ونية، وإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه هي أركان الصوم. لهذا قال المصنف: ويجب التبييت، يعني النية. من أركان الصوم النية، ويجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم. هذه شروط لهذا الركن الأول من أركان الصيام. أركان الصيام النية، ويجب التبييت لها والتعيين فيها لابد. فإذا لم يبيتها التبييت إذا كان الصيام فرضا. مع معنى تبييت النية يقعها في جزء من الليل. نعم، يقع النية في جزء من الليل، ولو من بعد غروب الشمس. لو نويت بعد دخول وقت المغرب صحت النية، والأفضل أن تجددها بعد السحور، عند الإمساك تجدد النية. نعم، خروج من الخلاف. وإلا فالنية في أي جزء من الليل تكفي. نعم، حتى لو استحضرها في أول الليل ولم يستحضرها بعد السحور تصح النية، فيشترط النية فيها التبييت، يقع في جزء من الليل. والتعيين كذلك، يعين النية. نويت صوم غد عن رمضان، نويت صوم غد عن نذر، نويت صوم غد عن كفارة. وإن لم يبين سبب الكفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو غير ذلك من أسباب الكفارة، وإن لم يبين سبب الكفارة، فلهذا يتنبه الإنسان. فلو عين وأخطأ ضر ذلك سبب. صوم غد عن رمضان. وإن كان لا يتصور صيام في رمضان عن غير رمضان، لابد من تعيين صوم غد عن رمضان. نعم، ولا بد أن تكون النية هذه كل يوم. لهذا قال لكل يوم، ما يكفي من أول يوم خلاص أنا بأنوي أول يوم، ما يكفي. لكن ينبغي احتياطا في أول ليلة من رمضان ونويت صوم شهر رمضان لهذا العام لله تعالى، لكن ما تكفي، لابد من نية لكل ليلة. كل يوم عبادة مستقلة، فهمت؟ كل يوم عبادة مستقلة، لأنك اليوم تصوم وتفطر، ويتخلل الصوم ما يناقض الصوم من أكل، من جماع، غير ذلك. فلهذا كان كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من نية لكل يوم. فإذا هذا صحة النية. هذا النية ركن من أركان الصيام، وهذا شرطها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita masih berada dalam bab puasa, yang mana puasa itu mempunyai rukun-rukun dan mempunyai syarat-syarat. Rukun-rukunnya puasa itu ada 3. Yang pertama adalah shaim, orang yang puasa itu sendiri, bagian dari rukunnya puasa. Yang ketiga
adalah niat. Yang kedua adalah niat, yang ketiga adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Makanya di sini musannif menjelaskan wa yajibut tabyid wa ta'yin fi niyyah li kulli yaumin. Wajib menjadikan niat itu di malam hari dan ta'yin menentukan puasa dalam niat untuk setiap hari. Ini penjelasan ini jika puasanya adalah puasa fardu, maka wajib tabyid. Apa tabyid? Yaitu tadi niat di malam hari, menjadikan niat itu berada di salah satu bagian di malam hari, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, mulai maghrib sampai sebelum subuh. Itu kita harus menjadikan niat berada di salah satu momen tersebut. Dan sunnah kalau kita dimanapun kita niat, yang penting setelah maghrib dan sebelum subuh, dimanapun kita niat sah salatnya, baik di awal malam, setelah salat maghrib, setelah salat isya, sebelum tidur, dimanapun kita niat itu sah. Tapi sunnah mengulang niat ketika kita sahur. Untuk apa? Untuk menghindari khilafnya ulama. Dan wajibnya lagi selain tabyid adalah ta'yin, menentukan niatnya. Kita ini besok mau puasa apa? Kalau puasa Ramadan, ya saya niat besok puasa Ramadan. Nawaitu shaumawadin an Ramadan. Atau kalau puasa nadar, nawaitu shaumawadin an nadar. Atau kafarah, nawaitu shaumawadin an kafarah. Itu ta'yin, menentukan jenis puasa yang kita kerjakan. Dan kalau dia menentukan jenis puasa dan ternyata kok salah dalam niatnya, ya maka tidak sah. Niat puasa kafarah dia niati nadar atau sebaliknya, tidak sah. Dan dalam puasa Ramadan itu tetap wajib ta'yin. Loh kan dalam puasa Ramadan tidak mungkin kita puasa yang lain di bulan Ramadan. Ya, meskipun toh seperti itu, kita tetap harus ta'yin dalam puasa Ramadan. Setiap hari kita harus puasa di bulan Ramadan. Setiap hari, untuk setiap hari kita harus niat dalam puasa kita di bulan Ramadan. Dan sebagai hati-hatinya, di awal malam bulan Ramadan kita niatkan untuk seluruhnya. Kita niat puasa di bulan Ramadan ini secara penuh untuk tiap hari bulan Ramadan lillahi ta'ala. Itu untuk berjaga-jaga. Niat di awal malam Ramadan untuk puasa setelah Ramadan. Tapi toh seperti itu tetap wajib setiap malamnya kita niat untuk tiap hari di bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan itu tiap harinya itu ibadah yang berbeda, ibadah yang menyendiri. Satu hari itu ibadah sendiri, besoknya ya ibadah sendiri. Karena itu tiap hari itu ibadah yang tersendiri, maka di setiap harinya membutuhkan kepada niat. والركن الثاني من أركان الصيام الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الإمساك عن الجماع، ومن المفطرات الجماع يبطل الصوم، وهي تغيب الموجب للغسل. الجماع الموجب للغسل مبطل للصوم. نعم، أنزل أو لم ينزل مبطل للصوم. والاستمناء كذلك طلب خروج المني مبطل للصوم. الاستمناء طلب خروج المني بأي صورة كان، طلب خروج المني مبطل للصوم. الاستمناء. أما إذا احتلم بأن نام ورأى واحتلم، خرج له في حال النوم أو خرج من غير طلب، فإنه لا يبطل بذلك الصيام. نعم، إنما يبطل إذا قصد طلب إنزال المني هنا. نعم، ويسمى الاستمناء. الاستمناء حرام،
إلا بيد الزوجة فهو مكروه. نعم، وإلا فهو حرام طلب خروج المني. نعم. والاستجاءة كذلك، إذا استجاء بطل صيامه. وما هي الاستجاءة؟ السين والتاء للطلب كما الاستمناء. السين والتاء للطلب، أي طلب خروج القي. وما هو القي؟ الفضلة الخارجة من الباطن من طريق الفم، يقال هذا قي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القي وهو صائم. من ذرعه أي غلبه من غير طلب، وهو غلبه القي وهو صائم فليس عليه قضاء. ومن استقى أي طلب خروج القي وخرج فليقضي. أما إذا استقى ولم يخرج طرح يده لكن ماشي خرج ما يبطل صومه. الاستقاء بأي صورة، سواء بطرح وضع إصبعه أو بشم شيء يأتي بالغثيان حتى يستقي، بأي صورة كان. طلب خروج القي، إذا خرج القي بطل صومه، سواء شيء رجع إلى الجوف أم لا. أما إذا غلبه في تفصيل، إن لم يرجع شيء إلى الجوف باختياره لم يبطل صومه، وإلا فإن عاد شيء إلى الجوف باختياره بطل صيامه. هكذا. كذلك من مبطلات الصيام الردة والعياذ بالله، قطع الإسلام، يقال ردة بقول أو فعل أو اعتقاد، لأن المرتد والعياذ بالله خرج عن هنية العبادة، كفر، فما تصح له عبادة. ولو لحظة ارتد ورجع بطل صيامه. ولو لحظة في أثناء الصيام خرج عن الإسلام، جاءته عقيدة فاسدة ثم استغفر الله منها، بطل صيامه حتى بخاطر، لأن الردة تقع حتى بخاطر والعياذ بالله، فليتنبه. فإذا خطر لك شيء من الخواطر وما تعرف حكمها فلا بد أن تسأل حتى لا تقع في محذور والعياذ بالله، لأن الذي يدخل النور إلى قلبك هو العقيدة الصحيحة، فإذا فسدت العقيدة لم يدخل النور إلى قلبك والعياذ بالله. حتى وإن قام الليل وصام النهار ما يدخل نور إلى قلبه، لأنه ما يتقبل منه عمل والعقيدة فاسدة. فلهذا أعداء الإسلام الآن يحكون الدسائس لإفساد عقائد المسلمين والعياذ بالله، فتنبه لذلك وأحسن عقيدتك على ما كان عليه السلف الصالح. كل من تقدم من العلماء العاملين والأولياء والصالحين انظر إلى سيرتهم، انظر إلى عقيدتهم، فكن مثلهم تسلم مثل ما سلموا. فالله يسلمنا من جميع البليات والأذيات، فإن الردة أمرها خطير. فلهذا ورد في الحديث أنه في آخر الزمان تكثر الفتن، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، يمسي مؤمن ويصبح كافرا، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لما في الفتن؟ وأنت اليوم تشاهد في السوشيال كل يوم فتن، ما هو فتنة واحدة، كل يوم فتن جديدة كثيرة. إذا ما عملنا التطعيم لذلك والفاكسين وإلا فإننا سنضيع ويضيع أولادنا. ينبغي لنا أن نسلمهم لمن يحصنهم ويصونهم من تلك العقائد الزائغة التي تظهر في آخر الزمان. والله يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جد الحسن. Rukun puasa yang selanjutnya adalah menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makanya di sini beliau menjelaskan wal imsak anil jima, dan menjaga diri dari jima. Menjaga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kita kenal dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Ini disebutkan satu persatu. Yang pertama adalah jima, berhubungan suami istri.
Jima yang memenuhi kriteria yang mewajibkan mandi. Jadi menenggelamkan apa? Menenggelamkan kepala kemaluannya laki-laki di farjinya perempuan. Ini bisa mewajibkan mandi. Baik dia mengeluarkan mani atau tidak, maka batal puasanya. Terus yang kedua adalah istimna, berusaha mengeluarkan mani dengan cara apapun. Yang penting dia punya niatan ingin mengeluarkan mani dan keluar maninya, maka batal puasanya. Adapun orang yang mimpi basah, dia tidur dan mimpi basah, maka tidak batal puasanya. Atau tanpa berusaha mengeluarkan, tidak ada niatan mengeluarkan mani, tiba-tiba keluar mani gitu saja, ya tidak batal puasanya. Jadi apa? Ya, kalau ada niatan mengeluarkan mani dengan cara apapun, maka batal puasanya. Dan hukumnya istimna, berusaha mengeluarkan mani, itu hukumnya haram, kecuali dengan istri, maka diperbolehkan. Hal yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah istiqa. Istimna, istiqa itu sin dan taknya dalam lafaz tersebut itu bermakna tolak, berusaha melakukan. Jadi istiqa berusaha mengeluarkan apa? Muntahan. Berusaha muntah. Ini membatalkan puasa. Dia berusaha muntah dan ternyata beneran muntah. Itu batal puasanya. Muntah itu apa sih? Sisa makanan yang ada di dalam itu dan dikeluarkan. Itu namanya muntah. Dengan cara apapun, dia berusaha mengeluarkan makanannya dan ternyata kok muntah beneran, maka batal puasanya. Hadisnya Nabi Muhammad SAW, "Man dara'ahu qai falaysa alaihi qadha wa man istaqa fa alaihi qadha." Barang siapa yang tiba-tiba muntah sendiri tanpa berusaha, maka dia tidak wajib mengqadai puasanya. Tapi orang yang berusaha memuntahkan, maka dia wajib mengqadai puasanya. Ya, kalau dia berusaha memuntahkan, berusaha muntah dengan cara apapun, mau dilogok dengan apa? Dilogok dengan jari atau mencium aroma yang tidak sedap, ternyata kok muntah beneran, ini otomatis batal. Meskipun tidak ada hal yang kembali lagi ke dalam tenggorokannya. Meskipun tidak ada muntahan yang kembali ke dalam tenggorokannya, tetap batal dengan sekali muntah saja. Ini kalau istiqomah. Adapun kalau dia tidak sengaja muntah, dia tidak ada niatan untuk berusaha muntah, kok ternyata muntah sendiri, maka harus ada yang kembali ke dalamnya, maka batal. Kalau ada yang kembali ke dalam tenggorokannya, maka batal. Kalau enggak, ya enggak batal. Jadi seperti itu perinciannya. Kalau istiqomah itu mutlak, dengan muntah gitu saja otomatis batal. Kalau ghalaba, tidak sengaja muntah, ini kalau ada yang kembali baru batal. Kalau enggak ya tidak. Hal yang batal puasa selanjutnya adalah riddah, murtad, nasallallahu alaihi, keluar dari Islam dengan cara dari lisannya mengucapkan ucapan yang menyebabkan murtad, atau dengan pikirannya, apa yang terlintas dalam pikirannya, atau dengan perbuatannya. Intinya murtad itu bisa membatalkan puasa, karena salah satu sahnya ibadah yaitu harus dengan akidah yang benar, dengan Islam. Meskipun murtad hanya sebentar, di tengah-tengah bulan Ramadan, di tengah-tengah hari di bulan Ramadan tiba-tiba punya akidah yang salah, lalu akhirnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, batal puasanya meskipun hanya sebentar. Meskipun hanya di tengah-tengah puasa. Jadi meskipun hanya dengan pikiran. Jadi pikiran, etikat kita, keyakinan kita yang terlintas di pikiran kita, kalau tidak benar, itu bisa menjadikan seseorang murtad. Makanya kalau terlintas pikiran-pikiran tidak benar, itu tanyakan kepada orang yang soleh. Apakah itu agar diberi penjelasan yang benar, agar dituntun ke akidah yang lebih benar. Dan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati kecuali dengan akidah yang benar. Syarat utama mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala itu akidah yang tepat. Bukan yang melenceng. Makanya musuh-musuh Islam itu berusaha memalingkan akidahnya umat Islam
dengan berbagai macam cara. Hal yang difokuskan oleh musuh-musuh Islam yaitu memalingkan akidahnya umat Islam. Bagaimana agar akidah mereka tidak benar. Makanya ini akidah ini harus kita jaga. Jadikan tolak ukur itu akidahnya as-salafun as-salihun, orang-orang soleh zaman dahulu. Sudah tiru saja akidah mereka. Niscaya kalau kita mengikuti kepercayaan mereka, keyakinan mereka, kita akan selamat sebagaimana mereka selamat. Kita akan terjaga sebagaimana mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa akhir zaman nanti akan banyak fitnah. Asbahar rajul mu'min wa yumsi kafiran. Yumsi mu'min wa asbaha kafiran. Jadi banyak sekali fitnah seperti apa? Seperti gelapnya malam. Dan sekarang kita bisa melihat di sosial media bagaimana dalam sehari saja banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Jadi kalau kita tidak menjaga diri kita dan anak-anak kita dengan vaksin yang benar, vaksin untuk akidahnya yang benar, mereka akan hanyut oleh fitnah-fitnah tersebut. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala akidah kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكذلك يجب الإمساك عن دخول عين جوفا واجب. إذا دخلت عين إلى الجوف بطل الصيام. مجرد دخول تلك العين، وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف بطل الصيام. عين خرج بالعين ما ليس بعين، أثر كدخان هواء، هذا ليس عين. فإنه يمشي على الدراجة في غبار يعفى عنه، أو حريق دخان، خلاف التنباك هذا يبطل الصوم لأنه عين. لو شرب التنباك بطل صومه. ليه؟ لأن شرب التنباك فيه عين وهو مادة النيكوتين تبطل الصيام، المادة الخبيثة التي تؤذي الإنسان في عود التنباك هي تبطل الصيام. مسألة أخرى ما حكم ذلك مسألة ثانية. أولا نقول أنها تبطل الصيام والسلام. ليه؟ لأنه وصلت وصول عين مسمى عين من منفذ مفتوح، مفتوحة الفم من القبل من الدبر منفذ مفتوح. لهذا يتنبه أن يرش الماء من أسفله ثم يدخل الماء إلى دبره. أما ما يظهر عند الاستنجاء من الذكر هذا ما يظهر ما وراء ذلك يضر. أو يتنبه عند الاستنجاء، فإن الاستنجاء يكون بباطن الإصبع الوسطى، لا يكون بطرف الأصابع ولا بالأظافر، فذلك إن دخل أظفره بطل صومه. بطل صومه. نعم، فليتنبه لذلك. خرج من عينه الجوف إذا كان من منفذ مفتوح. لو دخل العين إلى الباطن لكن لا من منفذ مفتوح، دهن جسمه بالزيت فتشرب من المسام، اكتحل فتشربت العين الكحل حتى وصل إلى الحلق، ما يبطل صومه. ليه؟ لأن العين ليس منفذ مفتوح، والمسام منفذ لكن منفذ غير مفتوح، ما يضر وصول العين من ذلك المكان لأنه غير مفتوح. نعم، لو اغتسل وهو صائم فتشربت مسامه من ذلك الماء حتى شعر بالبرودة في داخله ما يضر. وما هو الجوف؟ الجوف سواء حال الدواء والغذاء كالمعدة والدماغ. الدماغ يحيل الدواء لا الغذاء، المعدة تحيل الدواء والغذاء أم لا؟ كباطن الذكر لو أدخل حتى عودا في ذكره بطل صوم، أو ماء، أو دخل عودا في أذنه إذا وصل إلى قحف الأذن بطل الصيام. وإن قلنا أن
أذن ليس المنفذ وصول، لكن بوصول عين إلى باطن الأذن أي إلى قحف الأذن، وهو آخر ما يصل إليه. ما وراء ذلك عند دخول إصبعك، ما وراء ذلك يضر وصول العين إليه. إذا أدخلت إصبعك الصغير إلى باطن الأذن ما وراء ذلك يضر، أما الظهر هذا ما يضر وصول العين إليه. فالأذن ليس يحيط الدواء والغذاء، لكن إذا وصلت عين إليه أي إلى قحفه بطل الصيام، فليتنبه لذلك. فكثير ما يتساهل في ذلك، كثير ما يتساهلون ذلك. Hal-hal yang membatalkan puasa lagi yang harus kita jaga adalah masuknya benda ke dalam tubuh kita. Satu kriterianya adalah benda masuk ke dalam dan melewati lubang yang terbuka di tubuh kita. Dikecualikan dari kata benda adalah asar. Benda itu kan sesuatu yang terlihat, ain istilahnya. Berbeda dengan asar. Kita menghirup udara, itu kan terasa. Itu namanya asar, itu bukan benda, tidak batal puasanya. Asap, kita melewati orang bakar-bakar atau melewati orang masak, tercium asapnya, itu namanya asar, bukan benda. Atau apa? Gubar, apa istilahnya apa? Debu yang berterbangan, itu istilahnya asar. Adapun merokok ini bisa membatalkan puasa karena ada ainnya. Apa ainnya? Ainnya adalah nikotin. Nikotin yang ada di dalam rokok tersebut, di dalam asap rokok tersebut. Itu yang bisa membatalkan puasa. Jadi kalau hukumnya rokok ya sudahlah, nggak usah dibahas lah. Yang penting kita bahas sekarang adalah rokok itu membatalkan puasa, yaitu gara-gara ada ainnya, yaitu nikotin tersebut. Dan nikotin tersebut itu adalah hal yang berbahaya yang ada pada di setiap batang rokok. Manfaat maktuh, jadi masuknya benda ke dalam tubuh kita dari manfaat maktuh, lubang yang terbuka di dalam tubuh kita seperti lubang dubur. Ini termasuk manfaat maktuh. Jadi hati-hati kalau cebok pakai semprotan itu, buang air besar terus ceboknya pakai semprotan itu yang biasanya yang berasa di toilet umum itu hati-hati. Itu bisa jadi airnya nanti masuk melalui lubang dubur Anda sehingga puasa Anda menjadi batal. Atau kalau cebok dari berak, dari buang air besar itu dengan apa? Dengan jari tengah ini, dalamnya jari tengah yang sebelah sini, bukan dengan ujung jari. Nah, kalau orang cebok dengan ujung jari, akhirnya ada ujung jarinya yang masuk ke dalam duburnya, maka batal puasanya. Harus hati-hati. Adapun selain manfaat maktuh seperti pori-pori kita kan ada lubangnya, tapi kan nggak terbuka, nggak terlihat oleh mata. Orang pakai minyak di pori-porinya, akhirnya kulitnya lembab, itu kan meresap. Ini tidak membatalkan puasa. Atau orang memakai celak di matanya, akhirnya kadang merembes terasa pahit di tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Jadi lubang yang ada di mata ini bukan termasuk manfaat maktuh. Begitu juga pori-pori kita. Anda mandi misalnya terasa seger, itu kan pori-pori kita menyerap airnya, itu tidak membatalkan puasa. Jadi itu bukan termasuk manfaat maktuh. Kategori jawf, bagian dalam tubuh mana saja? Ya tentu saja perut, masuk melalui mulut, masuk ke perut, ini batal. Atau ke kepala kita ini, ke tengkorak kita melalui hidung atau melalui itu kan masuknya ke tengkorak sini, itu membatalkan puasa. Atau
yang di perut ini bisa mengolah makanan dan juga mengolah obat. Adapun di kepala sini hanya bisa mengolah obat saja. Ada begitu juga termasuk kategori jawf adalah batang kemaluan laki-laki. Ini masuknya sesuatu dari lubang kemaluan laki-laki itu juga bisa membatalkan puasa. Juga yang bisa membatalkan puasa lagi masuknya benda ke lubang telinga yang dalam. Adapun yang di luar sini tidak masalah. Tapi yang lebih dari itu dimasukkan ke dalam, ini bisa membatalkan puasa. Meskipun kita mungkin mengatakan telinga ini bukan manfaat maftuh, tapi masuknya benda ke dalam lubang telinga ini bisa membatalkan puasa. استثنى من ذلك الريق، ولهذا قال المصنف إذا وصل عن مسمى جوف يبطل الصيام إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه. ريقه، الريق هذا ربي جعل الإنسان عين تنبع من تحت اللسان. بماذا تخرج الريق؟ لو ما في ريق بينشف حلق الإنسان. سبحان الله. ابتلاع الريق هذا ما يضر. نعم، إلا ريقه، ريق الشخص نفسه. أما ريق الشخص ريق ثاني بيدخل ريق إنسان في فمك هذا يبطل الصيام، أجنبي هذا. ريقك نفسك أنت ما يضر، الخالص. أما ريقك مخلوط بشراب، مخلوط بكوبي، هذا يبطل الصيام. وإن كان بقية ذلك من آثار السحور بيبتلع الريق، لكن في بقية مختلط بشيء آخر يبطل. لكن ريق الخالص صافي، خالص يعني صافي، الطاهر. لو كان ريق لكان متنجس، كان دمية اللي خرج دم فصار الدم الريق تنجس بيش؟ بذلك الدم. وإن صفي فهو متنجس. عليك أن تطهر فمك أول. حيوة خرج هذا صار ريق صافي، ما يطهر أن يطهر النجاسة إلا الماء المطلق. فلا بد حتى الريق يحرم عليك ابتلاع الريق لأنه نجس. فإذا ابتلعته وهو متنجس بما ولو بدم اللثة بطل الصوم. لماذا؟ لأن احنا قلنا لا يضر الريق الطاهر الخالص، أما غير الخالص يبطل به الصيام. أو المتنجس ولو بدم اللثة وإن صفي ليس عليه أثر الدم يبطل به الصيام أيضا. من معدنه. خرج لو كان ليس من معدنه، كان خرج السواك استاكر، ثم خرج الريق في السواك، ثم استاكر فابتلع ذلك الريق من الزوج، صار الآن انفصل إلى السواك. أو من الخيط، كان يعمل بخيط هكذا، انفصل الريق من الخيط ثم رجع ثاني مرة إلى الفم، قد انفصل عن معدنه يبطل بالصيام. أو وصل إلى شفته، الريق وصل إلى وقع سحبه بلسانه بطل صيامه، لأنه قد خرج إلى طرف الشفاه، وطرف الشفاه من الخارج. المعدن، المراد بالمعدن جميع الفم، المعدن جميع الفم، ليس خاص هذا المعدن فقط المنبع اللي تحت اللسان، لا، جميع الفم. إذا فارق الفم خلاص صار أجنبيا، ما إذا ابتلعه بعد ذلك بطل صومه. Dikecualikan dari masuknya benda ke dalam bagian dalam kita yang bisa membatalkan puasa, dikecualikan adalah ludah. Orang menelan ludahnya tidak batal puasanya. Makanya di sini dijelaskan illa riqahu, kecuali ludahnya sendiri si shaim ini. Al-khalis, yang murni tidak tercampur oleh apapun. At-tahir, yang suci min ma'dinihi, dari tempat keluarnya si ludah tadi. Jadi, dan ini salah satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan cairan
di mulut kita yang bermanfaat untuk tubuh kita. Kalau sama mulut kita tidak mengeluarkan air ludah, ini tenggorokan kita bisa kering. Ini nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rik tadi yang tidak membatalkan puasa, kategori pertama adalah rikuhu. Riknya ludahnya si orang yang shaim ini sendiri. Adapun ludahnya orang lain, kalau dia telan ya batal puasanya. Yang kedua, kriterianya yang tidak membatalkan adalah khalis, yang murni, tidak tercampur oleh apapun. Adapun dia habis sahur, terus minum kopi, minum teh, ludahnya tercampur kopi, tercampur teh, masih ada airnya, masih ada. Kalau dilihat mungkin warnanya hitam kopi, kecampuran atau merahnya teh, dan dia telan, itu ludah, maka batal puasanya. Harus dibersihkan. Terus kriteria yang kedua adalah tahir. Air ludahnya tadi suci. Adapun air ludah yang najis, meskipun dengan darahnya gusinya berdarah, ya najis ludahnya. Dan tidak bisa suci kecuali berkumur dengan air yang mutlak. Kalau sekedar diludahkan gini saja, meskipun sudah bersih, jadi gusinya berdarah, dia puasa gusinya berdarah, dia nggak kumur, cuma diludah-ludahkan gitu saja sampai bersih, sampai hilang merah darahnya, ini masih tetap najis. Kalau Anda setelah itu menelan ludah Anda, ya batal puasanya. Meskipun ludah Anda sendiri, tapi karena najis maka batal puasanya. Harus disucikan, dan tidak bisa suci kecuali dengan air mutlak, kumur dengan air yang mutlak, maka baru bisa suci. Dan tidak boleh ditelan ludah yang najis, itu tidak boleh ditelan, ya karena Anda menelan perkara yang najis, meskipun sudah bersih, meskipun sudah murni ludahnya. Min ma'dinihi, dari tempat keluarnya si ludah tadi. Kalau ludahnya ma'din, maksudnya seluruh mulut ini ya. Ludah selama masih di dalam mulut, ini tidak apa-apa ditelan. Tapi kalau sudah keluar dari mulut, ini namanya sudah keluar dari ma'dinnya, dari tempat keluarnya mulut. Maka kalau dimasukkan lagi dan ditelan, itu batal puasanya. Contoh, Anda bersiwak, ada ludah Anda yang nempel di siwak tentu saja. Lalu Anda bersiwak lagi, ludah yang tadi disiwak Anda, itu Anda telan, batal puasanya. Atau orang bersiwak di kain itu yang nggak benar, akhirnya ludahnya nempel di kain tadi dan ditelan, maka batal puasanya. Atau bahkan keluar di mulutnya, keluar di bibirnya, keluar dari mulutnya nyampe di bibir, ludah nyampe di bibir sini, lalu dijilat lagi dan ditelan, ini batal. Kenapa? Karena sudah keluar dari ma'din, sudah keluar dari tempat keluarnya ludah. Tempat keluarnya ludah yang asli itu di bawah lidah sini. Tapi yang dimaksud di sini adalah seluruh mulut ini. Jadi ludah selama masih di dalam mulut kita, kalau ditelan dengan kriteria tadi, ludahnya sendiri suci dan tidak tercampur oleh apapun, tidak batal puasanya. Kalau kriteria ini tidak terpenuhi, maka batal puasanya. كذلك مبطلات الصيام قالوا أن لا يجن ولو لحظة. لو اعترف الجنون في وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بطل صومه ولو لحظة، جن وأفاق بطل صومه، لأنه خرج عن أهلية العبادة بفقدان التمييز. ولا يجن ولو لحظة. ومن الجنون ما يحصل لبعض الناس من الصرع. نعم. وأن لا يغمى عليه كل اليوم، فلو أغمي عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بطل الصوم. أما إذا فاق ولو لحظة صح صومه. لو أفاق ولو لحظة صح صومه، بخلاف لو عم النوم جميع اليوم ما يضر. لو نام من الفجر إلى المغرب، تسحر ونام من السحور إلى العشاء، صح صومه. نعم صح صومه. نعم. فإذا الإغماء والسكر
إن عما جميع النهار بطل صوم، وإن أفاق ولو لحظة لم يبطل صومه وصومه صحيح. نعم. هكذا. وفي مسألة إذا تعدى، تارة يتعدى بالصيام، تارة يتعدى بسبب الإغماء أو سبب السكر والعياذ بالله. هذا نعم. إذا عم ولم وتعدى أو نعم. مسألة خلاف بين الشيخ ابن حجر والرملي في ايش؟ الرملي يقول أنه يفطر بكل ما عم جميع النهار وإن لم يتعدى به، حتى ما تعدى، ما دام عم جميع النهار. وعدم الإفطار فيما إذا لم يعم، ما عم جميع النهار بالإغماء والسكر، وإن تعدى ما يفطر منه إذا لم يعم. نعم. أما الشيخ ابن حجر جعل الإغماء ومثل السكر يبطل إن تعدى بهما ولو لحظة أو عما، أي الإغماء والسكر جميع النهار. هذه مسألة خلاف بين الشيخ ابن حجر والرملي فيها. نعم. هكذا. فينبغي أن يكون سليم من جنون، من إغماء، من سكر. الجنون ولو لحظة، أما الإغماء والسكر إن عما جميع النهار بطل صومه، وإلا فلو أفاق ولو لحظة ثم أغمى صح صومه. أما النوم لا يضر وإن عم جميع النهار، لأن النوم لو أيقظته المغمى عليه لو نبهته بينبه له، ففرق ما بين النوم وبين الإغماء، فليتنبه لذلك. ثم سيأتي معنا بقية الكلام على الصيام وعلى ما حرم من صيام بعض الأيام، والله أعلم. Ya, hal lagi yang membatalkan puasa adalah gila. Makanya di sini dijelaskan wala yajunna walau lahdhah, dan agar orang tadi tidak gila meskipun hanya sebentar. Jadi orang umat gilanya meskipun hanya sebentar batal puasanya di tengah-tengah puasa. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari ahliyatul ibadah. Dengan gila itu tadi, dia sudah keluar dari ahliyatul ibadah. Dia orang yang apa? Orang yang belum memenuhi kriteria untuk beribadah. Dan termasuk kategori gila adalah kesurupan. Orang kesurupan itu termasuk kategori gila. Jadi kesurupan sebentar ini batal puasanya dan nanti dikotor. Adapun pingsan atau mughma alaih itu membatalkan puasa kalau pingsannya merata di seluruh hari. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dia pingsan, batal puasanya. Kalau nggak menyeluruh di seluruh hari, nggak batal. Bangun sebentar misalnya, pingsan mulai dari fajar sampai zuhur, sadar sebentar, lalu pingsan lagi sampai maghrib. Ini nggak batal puasanya. Kenapa? Karena dia sadar sebentar, tidak mencakup seluruh di keseluruhan hari. Ini adapun pingsan. Adapun orang tidur, ini lebih rendah lagi. Adapun orang tidur meskipun mencakup seluruh hari, merata di seluruh hari, mulai subuh, tidur mulai subuh sampai maghrib, poso-poso. Ya, kalau dikatakan sah pada, ya sah-sah saja. Karena tidur ini berbeda dengan orang yang pingsan, berbeda dengan orang yang gila. Maka dikatakan sah puasanya. Ya karena tidur itu kalau orang tidur itu dibangunkan bisa bangun, ini bedanya. Adapun orang pingsan mau dibangunkan ya tetap pingsan, nggak bisa dibangunkan dengan mudah.
Dan ada khilaf antara Imam Romli dan Imam Ibn Hajar dalam masalah apa? Sengaja pingsan. Keduanya sepakat kalau pingsannya merata di seluruh hari, semuanya sepakat bahwa itu membatalkan. Adapun kalau pingsannya tidak merata di semua hari, batal apa enggak? Khilaf antara Imam Romli. Kalau Imam Romli, meskipun pingsannya dia sengaja, selama tidak merata di seluruh hari, maka tidak batal. Ini pendapatnya Imam Romli. Kalau pendapatnya Imam Ibn Hajar, meskipun puasanya nggak merata, tapi kalau disengaja, ini batal. Jadi ini sekilas khilaf tentang Imam Ibn Hajar dan Imam Romli tentang apakah dia batal atau tidak kalau dia sengaja pingsan. الله يبارك لنا في الدين الرحيم فادعو الى حضره النبي الفاتحه اللهم وسلم على اللهم يا كافي البلاء